ବାପା ଆମର ପଳେଇ ଯିବେ କାଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ରେଡି ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି କାଲି ଯିବେ ତ ଭୋକରେ ରହିବେ ଟ୍ରେନରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିରୁ ଟିକେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ଖାଇଦେବେ ଅପା ନହେଲେ 2 ଦିନରେ ଯେତିକ ମୋଟେ ହେଲା ନା ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଝଡ଼ିଯିବ ଅପା ମାଉସୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଖାଇସାରିକି ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଆଉ ମାଉସୀ ଆମର ପଳେଇ ଯିବେ ଏଇଟା ଆମ ମ୍ୟାଡମ हाय करो हाय हाय और कुछ बोलो बोलो मैडम ए माउसी माने जाउचंती अप्पा जाउचंती और दुख लागुची हमकु अप्पा हमर बाहरुचंती हम सिक्योरिटी हाय बोलो हम सिक्योरिटी टिके अपा केते बळे आसीबो कुओ केते बळे आसीबो 5 तारिख आसीबे मासी तमे केते बळे आसीबो मासी केते बळे आसीबो मासी हमरा पळे जाउचंती मासी बाय बाय करो मासी 10 तारिख आसीबो तो अपा कहउचंती 5 तारिख आसीबे मासी कहउचंती 10 तारिख आसीबे कोदिन आसीबे देखा जीवो बेसी दूरରୁ पठेइबानी नले आसीबोनी जदी हमें एका एडी भल लागिबोनी हमकु जल्दी पळे आसीबो बाय 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 पाऊ मासी पळले हम दिजन जाउछु खाइबाकू प्रबल जोरे खरा होउची ए खरारे जे ठिया हबो गोटे दिन ता माउस सब पड़ी जीवो तळे हाथ गुडा सब ऊपर थिवो दिजन जाउछु दीदी आउ खरा बहुत जोरे होउची माटी गुडा भली के सुकिनी गुड़ दबी जाउची हमर केमती ना अल्प बाटे रहिला हमें ना खाई के पार्सल आने जाउछु आ गेट रे छाड़ देइचंती मेन गेट रे पसिया को दियंतीनी सेति भाई जाउछु आ अल्प बाटे गेट रहिला एठी छाड़ दे के जानती आ पैसा हमें फोन पे कर दो से माने फोन पे रे पैसा दे दो से माने नहीं के जानती आ ए दे के पळंती गलु गेट पाखे को हमें नहीं के जाए बहुत सारा था हम खुद भी नहीं के जाए देखिए सिग्नेचर करते पार्सल नहीं जाओ ड्रेस टा गोटे ऑर्डर करथिलु हम पार्सल नहीं पळे आसलु कि खरा होउची मुंड फुंड बिंधिला आम ओडिशा रे कम खरा हुए बहुत जोरे खरा होउची वीडियो केमती लगला कमेंट करके कहिए वीडियो भल लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करबो ना बायोमेट्रिक दवा को जाउछु देखिन जाउछु आउ सेमाने थिले भल रंदा पळेले घर प्रॉब्लम होला बोले आउ के सुंदर हमें थिले समस्त सांग होई जाउथिले आ एबे हम दी जण ही जाउछु जमा भल लागोनी सुनसान लागुची कौन से बोलूंगी कॉलेज को बायोमेट्रिक दवा को इधर महीना बायोमेट्रिक देके सिग्नेचर मार के रूम को जीवा माउसी मैंने पळेले जमा भल लागोनी हम दी जण ही बुलुचु आने थे भल लगुला हाँ घरे जमती समस्ते थे भल लगुला आमती समस्ते दिज पड़े एक एक लगुच
ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଘର ଛାଡିକି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘର ଲୋକ ପରିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେମିତି ଭାବିକି ଆମେ ଏଠି ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେମାନେ ଗଲେ ଘରକୁ, ଆମକୁ ବି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ହେଲେ କଣ ହବ, ଏବେ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଏବେ ହିଁ ଆସଛୁ କିଛି ମାସ ହେଲା, ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମକରକୁ ଯିବା ଭାବୁଛି ଘରକୁ। କେଜାଣି କଣ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଯିବା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇ ଦିଦି ବି ଆମର ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକା ବୁଲିବି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଜମା ବି। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ରୁମକୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।